Allez, vite. Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Zambe azalaka bolingo. Zambe azabolingo. Jésus-Christ est amour. Bolingo nde ebendaka nzambe. Ebendaka grâce na nzambe. Efongolaka ba porte, epesaka mutu kimia na motema na ye. Mais soko oza na bolingo te, na kati na motema na yo otondisi eni ya koyina mutu, asali yo likambo te. Munoko na yo kaka koloba makambo ya bato. Mais ozali kotuta toloke oza mwana na nzambe. Nano koma mwana na nzambe te. Bible zoloba ke car Dieu a tant aimé le monde, il a donné à pesa. Zala na bolingo, longola en nzambe apambola. Oui, bonsoir. Juste un conseil pour les amis qui nous suivent. Surtout na jeune au bazana Katia Nekov Group. Nga personnellement, tant on a été Kinshasa na 1993, nazalaki journaliste te. Mais na komi journaliste par rapport à bateau au bazalaki na on a kutana na bango na Belgique, ba sepela ki na elobeli nangaye. Elobeli nangaye akini ni français le poto. Ba nekoma boliko koma na Belgique na 1993, camarade nanga liboso azaki musicien, ba yaya na ye ba journaliste. Nga déjà nazalaka musicien à Kinshasa. Et alors, le type m'a amené la répétition, bah yaya na ye ba ye kota la biso to ça la répétition. Mais tant que solo langa babi mais ah toi tu parles bien français. Olobaka lopoto malam. Nakamati ba benganga na radio, mais juste le fait que na yebi koloba, babi nangane. Mais nga sikoyo tant na yoka ba babi ke na yebi koloba. Na landi bango na moni ke bango baloba ndi bien kolekanga. Mais na sala kini ni nabi nanga na yoka bango kaka. Na yoki bango pe na landi o bango baloba nanga na sala. Nga zaki nanga technicien radio. Je n'étais pas journaliste ya koloba devant le micro. Je ne connaissais pas la technique du micro. Je ne savais pas comment parler devant les gens. Mais koloba le quoi na sala littéraire na les kana baista na les kana ba nini ba droit. Donc ezalité na besa na koloba na lingaka koloba mingi. Mais naza ko la musique, mais ba journaliste ba meminga babi mais toi tu parles bien français yaka to solana yo. Ba meminga na radio ba laxinga table de mixage ba pesinga inzela. Parce que eloko nde na inale ba na bato ya nini persévérance ezalaka yango nde mama na likambo. Parce que soki bazo la kisao ke technique ya mosala ezalaka boye, il faut kolanda koyoka. Ngala ko zala ti lelo, na lobaka jamais que naza parfait, mais na le continuera toujours koyekola. On apprend tous les jours, toza koyekola. Na koyekola na ezalaka te, faut koyeba ke som trabino ke basalaka bo yoka ye pe meka ko appliquer, surtout à être appliqué ezali très important. Koyoka balinga to moto o bozai ko sala na ezalaka très important. Mais bato mso ezalaka bozo lakisa bango nzela, bazo mo aloko bozo déranger bango. Et puis les gens parfois aiment bien ça. Katoko bianza, comme on l'appelle parfois là-bas, langue nabiso. Oui, bah, laissez-moi dire ça. Balouba balouba bien, katoko bianza, c'est-à-dire et l'argent. Voilà. Balouba balouba katoko bianza. Même son molu basa kuna kati nabino, boye sangai. Po balouba balouba katoko bianza, c'est-à-dire l'argent. Mbongo zelo komongo mo bumi monene. C'est-à-dire soko la ni mbongo. Au beau ça dit que apprentissage et l'équipe malam. Pardon? Il y a beaucoup de soins. Ah, kuko ba shwari mingi pale. Ah, mimi nasema shwari yangu imepotea. Nilikuwa Kindu kufuata masomo 1977 nilikuwa Kindu. Mimi nasema shwari kidogo. Ukafata mfranga unakosa bitu yote. Hapana kufata mfranga. Il faut chercher à apprendre. On apprend tous les jours. Quand on apprend tous les jours, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare. Neti na ba groupe lokwa ba négof wana. Et puis tôt ou tard bakoki ko repérer bino. Et lokwa équipe à football. Au moins et lokwa équipe à football. Repérage au sala mabu. Ils ont tout solana ba Nico Kabamba par exemple. Le grand frère il y a ministre na bino information. Ah maman na bimisi secret bolim bisanga. Bon, tam sur na groupe. Hein? Donc soyez vraiment compréhensif, apprenez. Vous avez l'esprit à quoi apprendre. Même ngati le loyo. Soki DG kokwa lobi ngaya sala bosala ngazalaka
Tout d'ailleurs, bon, on a mis le belangati. Hier, ça vient de. Donc, je suis en train de dire à tous ceux qui sont dans un apprentissage, à ceux qui sont dans le groupe pour apprendre quelque chose, il faut avoir le temps, la patience. Ça paye, Nabinabino. Ça paye. Patience, c'est ce que soko vandi penza, motopeno vandi lobi que na yekola nanu. Moi, j'ai ma nièce, assisi na ifasik, voilà. Ma fille à moi no yangai moko, Patricia Ngoma, elle est de l'ifasik, elle a terminé. Elle peut venir travailler avec vous. D'ailleurs, on a commencé les négociations. Mais, patience et c'est très important. En tout cas, on a comme conseiller, on a collaborateur à Coco pendant 24 ans, 25 ans. Tout banda, tout bana, tout soit nakate, tout bundakate. So moi les kambali, les gars na sam tema, celui moi la mai, a salinga boy mais ezalaka bon. Mais tout solo laka na ndenge moko ke tous ala toujours bien pambate collaboration ezelo comme faut ebake ezeli malamu mingi soko landi mbongo na bino franchement match ya mabe mais bon on a relevé pour na mokili momba boy bate la patience paye et que moto oyo ayokaka pour azana posa yako yekola yewana ni moto akendaka liboso. Moi c'est Raphaël Ngoma Tsasa, le patron de Rango TV. Vous s'abonnez, pas l'anglais, s'il vous plaît. Bye bye. Merci, Nabatunion Sobolanda, qui émission Nabino sans parole. Bonne année, Nabatutu Bolingaka. Le président Robin Omundibu, Tozanae Awa. Bonjour, président MRV. Bonjour, bonjour, Naye Angwala. Bonjour, Naye. Président Côte 2026. Au quoi expliquer, Misso 2025, il est qu'un on est Nico Nayo. 2025, il est qu'un qui barando. Le barando, beaucoup de présidents le bien les barando. Mais président toujours comme marteau et bini. Marteau sont bêta, ils sont bêta partout. D'habitude le premier jour à bonne année babina qui secret na yo ezalakanini pour bini sabat. Ouais, secret na ezakisi. Secret na ezakisi, ale qui sarabatu a bomarane batu. Secret na ya ngwala boki ninga lobby. Aza musicien bosso a avoué di makarana kisi. Ale sarabatu. Et gobi ma après makambo. À tout à l'heure. Tant mon matak on monnaie ba carte na C. Oui, la monnaie bagage na C. Oui, on dit ma bien ah. Oui, il a bien dit président. Mais tout ça l'émission, tu peux respecter la terre. C'est sûr. Émission là, concept dans nos amis. Ah, la comprendre sans parole. Sans parole. On a le droit au bâti. Tu lobby, tu réponds de belle avec papa, écoute papa. On répond à la place Sanga. Bon, Limbi Sangai, photographe, il était bon. On a bien à mettre. Bon, s'il vous plaît, Naza danger. Naza pas Robin Omundi, Bouba, on menace Sangai. Mais t'as dit que, bah, on menace Sangai. On va mettre. Nani fois Kalanga, ah, on va tuer. Ya. Président, bon tiens la seko, bon tiens la seko. Bah, bon tiens la seko là, Koufa. Bon tiens la seko là, bon raté. Président. Tu dois bien mettre tigre na mettre des bons pour poser ma question. T'es na kogaté. Tu vas non na bango, va mettre. Comme il menace ça, bon menace ngai. Oh, regardez du sol là, il m'a porté. Na boy na boy. Na du sol là, il m'a porté la boy. Oh. Bon menace na boy non. Na du sol. Mais ça va tirer le bon bongo. Oh. Va tirer le bon bongo. Papa oh. Na une mission là il m'a monté. Na une mission il m'a monté. Bon ça micro là ngai. La bête à Robino Mando, la bête libanga, bon ça micro là ngai. Maman, na une mission vraiment menacée nga. OK, tu peux ça micro là ngai. Ah, bien. Bien la micro là ngai. Il la micro là ngai. Oh, ngai mission ngai mambote. Oh. Aktobola na ba fina mituka na yo. Bon, muto sa émission vraiment menacé. Ngai ma mission, ba pesa micro na ngai. Na panza ba vita mutuko, pesa micro na ngai. Président lo ba na Robin Omundibu, pesa micro na ngai. Ngona liboma na panza ba vita mutuko. Na ko sa l'émission na ko kanga micro. Wa mu gala na micro. Bon, pesa micro bon transport. Na so ma makolo. Na wakati temo ba biro na balinga babeta ngai. Président Lakio, mukolo beta concert populaire mutoza mutaliboso nga na bambo mabanga na podium. Walai, na ko sa lo live. Omoni jala na tete na beta e, so bakasa kita. Na beta walai, somebody kita. Mère. Bobenga la police pour lancer ma bien. Kita somba. Na benga la bino la police.
bossez là. Boyeba. Non, la policier, boyeba là. La Sabine, la scène, non. Maman, yeah. Non, mais la hernie, papa. Non, mais la hernie. Non, mais la hernie. Yo tina ya mbio ezalaki na ngo ya boluka problème te prise naza ya boluka problème natemi yake problème nani na mpona te tokanga photo donc makelele to tu eza na ngo mpona ezala bon journaliste ça l'émission na musicien bakanga photo sikondo obengani nga bongo yango edérange nga nabeleka mutu na yo mishokoto américain vitesse naleka mishokoto mishokoto américain ya na ngai éducation ngo ya officiel na journaliste papa pour ça appareil na photo c'est du bon début c'est du bon ngai et puis kaka journaliste ça c'est bon ça c'est mission na musicien c'est ngaba kaka photo ndeti était chez kena kuta te pe ça la mabe kota tuma ba lever ngai ba lever ngai o mona no kanga photo ba lever ngai ya ka so patete photo badila ça quand même pose ça qui connaît ce qu'on a on va tourner ça ouais voilà pose na monde ça bien. And we are starting with a brilliant film showcasing some future Lord Sugars. So new figures out this week reveal that almost 50% of job losses in the last year affected those under the age of 25. But Jeff Brazier's been to Manchester to meet a new generation of entrepreneurs carving out their career paths by setting up businesses of their own. The UK economy might be slow, but nearly 60% of young people want to start their own companies, according to the Federation of Small Businesses. These entrepreneurs are bursting with energy, but there's one big hurdle that stands in their way: funding and expert guidance. Give them that, and the next wave of small businesses could be unstoppable. Now a £50,000 prize fund is up for grabs, plus expert mentoring, giving 10 young entrepreneurs the chance to supercharge their businesses. Do you reckon the discount could? Friends Paddy and Noah from Southampton are among the hopefuls. Their big idea is a self-service water sports locker, making it easy to hire paddleboards and kayaks. Noah, why did you decide to apply for the funding and the mentorship? It seems such an exciting opportunity with both of them combined. I think the mentorship is going to be brilliant to help us expand. I think the money's definitely going to take us to the next level, and then we can really test the concept out this summer.
Behind the prize is musician Professor Green. He's teamed up with insurance firm Simply Business to give 10 successful young entrepreneurs a 5K financial boost each. Mentoring is provided by Hatch Enterprise, a business support charity. The incredible thing about entrepreneurship is that it enable social mobility, which, you know, we need way more of, especially for the working class. It would be lovely to be one of the 10 people winning $5,000, but they also win 6 weeks of mentoring, and I think the mentoring is by far the most important part of this. Today, along with Paddy and Noah, some of the shortlisted applicants will find out if they've made it. One of them is Chaddy Dixon, whose barbershop also provides training in hair and grooming skills for young people from underrepresented backgrounds. Growing up in Manchester, an area like Clayton, very underprivileged, I've seen a massive need to be that voice and that space for those who are in need of help. How important is receiving the funding and the mentoring today? I'll definitely say it is make or break for us, and I think this would definitely help change the trajectory of where we're going in terms of a business. Beth from Bolton makes rugs in her parents' front room. Now she's building a business and dreaming big. I do everything on my own. I'm like a social media manager, I'm an accountant, I'm my own HR department. Can't give myself time off. I've got the creativity, it's just the knowledge that I'm lacking. There is not enough information out there for people my age. Next up is Bertie, a 24-year-old plasterer from Devon, running a one-man operation with big ambitions. If I'm successful today, I think it will allow me to have the confidence to bring people on, build a team, and then that will then allow me to take on bigger jobs. It opens the doors up to bigger scaling. After more than 12,000 applicants, the judges have chosen the final 10. Paddy and Noah, Chaddy, Beth and Bertie are on edge, waiting to hear if they're among the winners, and together they're reflecting on the process so far. How are you all finding it, getting kind of advice and looking for funding? I think it's double hard when you're this age, right? Because no one wants to take a punt on someone, you know, our age. You've got to give yourself extra confidence to be more convincing. And it's also that fear factor, you know. Don't want to bring the wrong investor in. There seems to be so many different ways to do it, and how do we filter it down to know what is right for us at this stage? Time for me to let them know if they've been successful. Hi guys, I just wanted to ask how you're all feeling. Good, nervous. Nervous, excited. Mixture of it all. You came here as finalists, and I can tell you that you're going to be going home as winners! Congratulations, everyone! You did it! Oh my God, a big well done to all of you. Congratulations and good luck for the future. Someone else to believe in you from the outside, so they don't know you or anything, that's like a huge validation. It was to change my life full stop. I can go ahead with everything that I've been planning for so long. It's a dream. We've got a business partner on the other lines. We can't wait to give him a call and tell him that we've got the money. It means my young people can get better looked after. It means we no longer have to pour from an empty cup. From what I've seen today, young entrepreneurs are not short of ideas, but they are short on opportunities. So give them support and the future of business looks a whole lot brighter. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Rangat TV only on YouTube and Facebook.